से माने आपणार भाई को हरई छंती भाई को हरई थिबारु जीशु 4 दिन पर्यंत सुनी की मध्य रही जाइछंती आउ कबर हेला परे जीशु आसुछंती 4 दिन परे जीशु आसिले का पाखु बेथनी को आसिले बेथनिया लाजार आउ जहां से बहुत प्रेम करुथिले जो घरे जेबे बेथनी जिबे से घरे ही से रहुथिले आ से माने जीशु को बहुत प्रेम करुथिले आतिथ्य करुथिले आ से लाजार को हरई छंती भौणी माने आ जीशु से मानकर पाखकु 4 दिन परे पहुंचिला परे आउ जीशु गोटे कथा कहउछंती जे तुम भाई पुणी उठिबो तुम भाई जे मरी जाइछंती से पुनर्बार उठिबो किंतु जीशु गोटे कथा कहितिले तांकर शिष्य मानकु चालो आमे हमर बंधु लाजार सोई पड़ी ताकू उठिबा बोली आश्चर्य कथा मनुष्य पाई मृत ही पारे किंतु परमेश्वर प्रभु जीशु पाई एटा निद्रा बोली से कहंती भौणी माने भाबिछंती मोर भाई गला आउ से आसीबो नाइ बोली भाबिछंती किंतु प्रभु जीशुंकर मन रे कोन अछि ना मोर बंधु लाजार से सोइछंती ताकू उठिबा को पड़िबो एमती निद्रा केवल जीशु उठी पारंती आ कोनस लोक उठी परिबे नै जीशुंकर नाम रे उठी परिबे एटा भी तांकर हेतिबा लोक माने अधिकार पाइतिबा लोक माने उठी परिबे तबे से कहंती तुम भाई पुणी उठिबो गोटे भरोसा दउछंती प्रभु आमको मध्य आज भरोसा दियंती जे तुमर भाई जो पड़ी जाइछि बा आत्मिक भावरे मरी जाइछि तुमे जो आत्मिक भावरे मरी जाइछो यदि बा पड़ी जाइछो झुंटी पड़ीछो आज प्रतिज्ञा प्रभु दउछंती कथा दउछंती पुनर्बार तुमे उठिबो पुणी उठिबो तुमे पुणी उठिबो पुनर्बार तुमे उठिबो तेबे इठी गोटे कथा अल्प समय मु कहबा को चाहे आ तापर मु से ठीक माने लाइन रे जीवी टॉपिक रे जीवी किंतु गोटे कथा मु चिंता करूची भितरे भाई बोली माने आपनारो भग्नी को आपनारो प्रिय तम बा जहां को से बहुत प्रेम करुथिले से भौणी को से कहंती जे तुम भाई आउ थरे उठिबो एटी गोटे कथा चिंता कला बेले जना पड़ुची से दिन कईन को परमेश्वर पचारिथिले तुम भाई केउ ठारे बोली पचारिले आउ तांकर उत्तर थिला कोन माने मु कोन मोर भाई रो रक्षक टिके पढ़ी साहाय्य करिवे कि आदि पुस्तक 4 अध्याय 8 और 9 पद टिके पढंतु प्रेज द लॉर्ड पढंतु टिके अनंतर कईन आपण हेबल सहित कथाबार्ता कले तहु सेमाने क्षेत्रे थिबा बेले कईन आपणा भाई हेबलंकु आक्रमण करी बध कले अनंतर सदाप्रभु कईनंकु पचारिले तुम भाई हेबल केउठारे से कहि मु जाने नाही मु कोन मो भाई रो रक्षक वाह प्रभु को गोटे रिवर्स क्वेश्चन पचारुछि कईन आपनार सान भाई को बध करी से गोटे उत्तर दे पारुछि बा परमेश्वर को प्रश्न पचारि पारुछि कोन मु कोन मोर भाई रो रक्षक प्रभु एठी पचारुछंती कईन तुम भाई हेबल केउ ठारे कारण ताकू तुम्हें बध कर देइछ तुमर सान भाई को जो भाई तुमको भय करे तुमको आदर करे तुमको बापा परी माने से भाई रो नैवेद्य परमेश्वर ग्रहण करिबारु तुम मध्यरे ईर्षा तयारी हेला कारण तुमर नैवेद्य प्रभु ग्रहण कले नाही तेणु तुम्हें ईर्षान्वित हे आपना भाई को तुम्हें बध करियछ जो भाई तुम पर आदर बा तुम पर निर्भर करुथिला तांकु तुमे बध करी एबे मते उल्टा क्वेश्चन पचारुछ कोन मु कोन मोर भाई रो रक्षक हां तोर भाई रो जत्न नेबु बोली एका तते सानो भाई को देथिली आज प्रभु भी हमको पचारंती तोर भाई काई बोली पचारंती तार जत्न नेबा लोक माने धन्य तो भौणी काई बोली प्रभु पचारंती से विनष्ट ही गलानी कि से प्रभु ठारू दूर को गलानी कि तो माँ काई तो स्त्री काई तोर स्वामी काई तो मोर बापा कहंती प्रभु आज मध्य हमको पचारंती
ଆଉ ଭଉଣୀ କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଭାଇର କଥା, ଯୀଶୁଙ୍କୁ ମୋ ଭାଇ ମରି 4 ଦିନ ହେଲାଣି, ସେ ବାସି ଗଲାଣି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବୋଝ ଆପଣା ଭାଇ ପ୍ରତି, କେତେ ପ୍ରେମ, କିନ୍ତୁ କଇନର ହୃଦୟରେ ପ୍ରେମ ନାହିଁ। କାରଣ ସେ ଈର୍ଷା ହିଁ କ୍ଷେତରେ 2 ଜଣ କାମ କରିବାକୁ ଗଲେ, ତାର ଅର୍ଥ କ୍ଷେତକୁ ଡାକି ନେଇକି ବଧ କରିବାର ନ୍ୟାୟ ହେଇଛି। କାହାକୁ? ଆପଣାର ଭାଇକୁ। ଆମେ ତ ସେମିତି ଲୋକ କେହି ନାହିଁ ଭିତରେ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଗୃହୀତ ହେଇଯାଏ, ପରମେଶ୍ୱର ଯେବେ ଜଣକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ନା, ଜଗତ ଈର୍ଷା କରେ। ସେଦିନ ଯୋସେଫକୁ ପରମେଶ୍ୱର ଗ୍ରହଣ କଲେ, ପରମେଶ୍ୱର ବ୍ୟବହାର କଲେ ନା, ଜଗତ ତାର ଭାଇ ମାନେ ତାକୁ ଘୃଣା କଲେ, ତା ଭାଇ ମାନେ ତାକୁ ତୁଚ୍ଛ କଲେ, ଆଉ ତାକୁ ଗୋଟେ ବଧ କରିବା ପ୍ଲାନ୍ କଲେ। ଆଉ କଇନ ସେମିତି ଆପଣା ଭାଇର ନୈବେଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବାରୁ ଆଉ ଆପଣା ଭାଇକୁ ବଧ କଲା। କିନ୍ତୁ ଜଣେ ଯେତେ ସେବକ, ଜଣେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଲୋକ ହତ୍ୟା କରାଯାଏ, ତଥାପି ତାର ରକ୍ତରେ ଶକ୍ତି ଥାଏ, ତାର ବଳିଦାନରେ ଶକ୍ତି ଥାଏ। ଏଠି ଲେଖା ଅଛି, ଟିକେ 10 ପଦ ପଢିବେ କି? 10 ପଦ ପଢନ୍ତୁ। 10 ପଦ କଣ ଲେଖା ଅଛି? ସେ ବ୍ଲଡ ରେ ବି ପାୱାର ଅଛି। ପଢନ୍ତୁ ସେ ଟିକେ। କହିଲେ, ତୁମ୍ଭେ କଣ କରିଅଛ? ତୁମ୍ଭ ଭାଇର ରକ୍ତ ଭୂମିରୁ ଆମ୍ଭ ପ୍ରତି ଡାକ ପକାଉଅଛି। वाह वाह वाह, କଣ ମାରି ଦେଇକି ବର୍ତ୍ତି ଯିବ ନାହିଁ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକକୁ, ତାଙ୍କ ଲୋକକୁ ଜଣେ ବଧ କରି ସେ ଏସ୍କେପ୍ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ, ଲୁଚି ପାରିବ ନାହିଁ। ଆଉ ସେ ଶରୀର ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି, ପ୍ରାଣ ଚାଲି ଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ବ୍ଲଡ ରେ, ବାଇବଲ ଲେଖାଯାଏ ପ୍ରାଣୀର ପ୍ରାଣ ରକ୍ତରେ ଥାଏ ବୋଲି ଲେଖାଯାଏ। ସେ ବ୍ଲଡ ଡାକ ପକାଉଛି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ। ପ୍ରଥମ ଶହୀଦ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ଉତ୍ତମ କର୍ମ କରି ପ୍ରଥମେ ଶହୀଦ ହେବା ବ୍ୟକ୍ତି ହଉଛନ୍ତି ହେବଲ। ହେବଲର ଅର୍ଥ ଅସ୍ଥାୟୀ। ଆମେ ମଧ୍ୟ ଜଗତରେ ଅସ୍ଥାୟୀ, ସବୁଦିନ ରହିବୁ ନାହିଁ, ଜଗତର ଆମେ ଦିନେ ସିଫ୍ଟ ହେବୁ। ତେବେ ପରମେଶ୍ୱର ହେବଲର ନୈବେଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କଲେ, କଇନର ନୈବେଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କଲେ ନାହିଁ। ଆଉ କଇନ ଈର୍ଷା ହେଇ ଆପଣା ଭାଇକୁ ବଧ କଲା। ଭାଇ ପ୍ରତି ତାର ହୃଦୟ ନାହିଁ। ବାଇବେଲ ଲେଖା ଅଛି, ସେ ଭାଇକୁ ବଧ କରିଦେଲା ସତ କଥା, କିନ୍ତୁ ତାର ବ୍ଲଡ ରେ କେତେ ହେବଲ ତିଆରି ହେଇଥିବେ। ଦିନେ ଜଣେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକର କଥା କୁହାଗଲା। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କୁ ଏଇ କଣ୍ଟ୍ରିରୁ ବାହାର କରିଦେବା ବୋଲି କୁହାଗଲା। ସେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ଜାଣି ନାହ, କାରଣ ସେମାନେ ଓଡିଶ ମାନେ ଯୋଉଟା କି ଆମର ଓଡିଶାରେ ବେଶୀ ଓଡିଶ, ଖଟମଲ ଆମର ଇଂରାଜୀରେ ବଗ ବୋଲି କହନ୍ତି, ହିନ୍ଦୀରେ ଖଟମଲ ବୋଲି କହନ୍ତି। ସେ କହିଲେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ ଓଡିଶ ପରି। ଓଡିଶାକୁ ଯେତେବେଳେ ମାରି ଦିଆଯାଏ, ତାର ବ୍ଲଡ ରେ ଗୁଡାଏ ଜାତ ହେଇଯିବେ, ଗୁଡାଏ ଜନ୍ମ ହେଇଯିବେ। ସେମିତି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କୁ ଯଦି ମାରିବ, ବଧ କରିବ, ଆଉ କେତେ ସଂଖ୍ୟା ବଢିଯିବ। ସେମିତି ହେବଲ ମରିଗଲା ସତ କଥା, ବ୍ଲଡ ରେ କେତେ ହେବଲ ତିଆରି ହେଇଥିବେ। ଗ୍ରାମଷ୍ଟେନ୍ ତାର 2ଟା ପୁଅକୁ ମରାଇ ଦିଆଗଲା, ପୋଡି ଦିଆଗଲା ସତ କଥା, କିନ୍ତୁ କେତେ ଗ୍ରାମଷ୍ଟେନ୍, କେତେ ଫିଲିପ, କେତେ ତିମୋଥି ବର୍ତ୍ତମାନ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଲେ, ଜାତ ହେଲେ। ତେଣୁ ଭାଇକୁ ମାରିଦେଇ ବର୍ତ୍ତି ନାହିଁ ଏସେ, ଭାଇକୁ ମାରିଦେଇ ଚୁପଚାପ ରହିଯିବି ବୋଲି ଭାବିଲା, କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱର ଦେଖୁଥିଲେ, ସବୁ ରେକର୍ଡିଂ କରୁଥିଲେ। ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଦେଖନ୍ତି, ଆମେ ଭାଇ ପ୍ରତି ଈର୍ଷା କରୁଛୁ କି? ବାଇବେଲ କୁହେ, ସେ କଇନ ଭାଇକୁ ବଧ କରି ସେ ନର ହତ୍ୟା କଲା ବା ନରଘାତକ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ବାଇବେଲ ପ୍ରଥମ ଯୋହନ 3:15 ଲେଖା ଅଛି, ପଢନ୍ତୁ ଟିକେ। ପ୍ରଥମ ଯୋହନ 3:15 କଣ ଲେଖାଯାଏ? ହାଲେଲୁୟା। ଯେ କେହି ଆପଣ ଭାଇକୁ ଘୃଣା କରେ, ସେ ନରଘାତକ, ଆଉ ନରଘାତକ ଠାରେ ଯେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ନଥାଏ, ଏହା ତୁମ୍ଭେମାନେ ଜାଣ। ଜାଣ। ଆମେ ଯଦି 14 ପଢିବା, ସେଠି ଲେଖା ଅଛି, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଲେଖା ଅଛି। କଣ ଲେଖା ଅଛି? ତୁମ୍ଭେମାନେ ଜାଣୁ ଯେ ଆମ୍ଭେମାନେ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ଜୀବନରେ ପ୍ରବେଶ କରିଅଛୁ, ଯେଣୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରୁଅଛୁ। ଯେ ପ୍ରେମ କରେ ନାହିଁ, ସେ ମୃତ୍ୟୁର ଅଧୀନରେ ଥାଏ। ଲେଖା ଅଛି, ଯେ ଭାଇକୁ ଘୃଣା କରେ, ଭାଇ ଏକାକି, ବାପା, ସ୍ତ୍ରୀ, ସ୍ୱାମୀ, ସାଙ୍ଗ, ନିଜର ସହପାଠୀ, କ୍ଲାସମେଟ, ନିଜର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯେ ଘୃଣା କରେ, ତାକୁ କଣ ବୋଲି ଲେଖାଯାଏ? ନରଘାତକ। କଇନ ବଧ କରି ନରଘାତକ ହେଲା,
କିନ୍ତୁ ଆମେ ଘୃଣା କରି ମର୍ଡରର ହେଇଯାଇଛୁ। ଆମ ଭିତରେ ସେମିତି ଲୋକ ତ ନାହିଁ ବୋଧେ ଭାବୁଛି ମୁଁ। ଏ ଗ୍ରୁପରେ ସେମିତି ଲୋକ ନଥିବା ବି ଦରକାର। ଯଦି ବା ସେମିତି କାହାର ମନରେ ଘୃଣା ଭାବ ଅଛି, ତେବେ ଆଜି କ୍ଲିନ୍ ହଉ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ହୃଦୟ ଖୋଲିଦେବା। ପ୍ରଭୁ, ମୋ ଠାରେ ସେ ଘୃଣା ଭାବ ଅଛି, ତୁମ ପ୍ରେମରେ ମୁଁ ଅନ୍ୟକୁ ପ୍ରେମ କରିପାରୁନାହିଁ। ଯୀଶୁ କାହିଁକି ପ୍ରେମ କଲେ ନା, ଆମକୁ ପ୍ରେମ କଲା ପରେ ସେ କହିଲେ ତୁମେ ବି ପରସ୍ପର ପ୍ରେମ କର। ଯୀଶୁ ଶତ୍ରୁକୁ ପ୍ରେମ କଲେ, ତାପରେ କହିଲେ ତୁମେ ବି ଶତ୍ରୁକୁ ପ୍ରେମ କର। ତୁମେ ବି ଶତ୍ରୁକୁ ପ୍ରେମ କର। ମୁଁ ଯେମିତି ତୁମକୁ କ୍ଷମା ଦେଇଅଛି, ତୁମେ ବି ଅନ୍ୟକୁ କ୍ଷମା ଦିଅ, ପରସ୍ପର କ୍ଷମା କର। ପ୍ରଭୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆମେ ମଧ୍ୟ ଯୀଶୁଙ୍କ ପରି ହୃଦୟ ନେଉ। ତେବେ ଲେଖା ଅଛି, ଯେ ଭାଇକୁ ଘୃଣା କରେ ସେ ନରଘାତକ, ଆଉ ନରଘାତକ ଠାରେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ନଥାଏ। ତା ଉପରେ ଲେଖା ଅଛି, ଯୋହନ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ଆମେ ପରସ୍ପରକୁ ପ୍ରେମ କରୁଥିବାରୁ ଆମେ ମୃତ୍ୟୁକୁ କ୍ରସ୍ କରିକି ଯାଇଛୁ। ଯଦି ମୃତ୍ୟୁକୁ ଡେଇଁକି ଯିବାକୁ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ, ତେବେ ପ୍ରେମ ଆଜିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ପରସ୍ପରକୁ ପ୍ରେମ କରିବାର ଆରମ୍ଭ। ଆପଣ ବାପାକୁ କ୍ଷମା ମାଗନ୍ତୁ, ସ୍ତ୍ରୀକୁ କ୍ଷମା ମାଗନ୍ତୁ, ସ୍ୱାମୀକୁ କ୍ଷମା ମାଗନ୍ତୁ, ଆପଣର ଭାଇକୁ, ପୁଅକୁ କ୍ଷମା ମାଗନ୍ତୁ, ଝିଅକୁ କ୍ଷମା ମାଗନ୍ତୁ। ଆମେ ବେଳେ ବେଳେ କଣ ଭାବୁଛି, ମୁଁ ବଡ, ମୋର ପୁଅକୁ ମୁଁ ଗୋଟେ କ୍ଷମା ମାଗିବି କି, ମୋର ଝିଅକୁ କ୍ଷମା ମାଗିବି କି, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ମୋ ଠାରୁ ସାନ, ମୋର ତଳେ ରହିବା ଲୋକ, ମୁଁ ତାକୁ କଣ କ୍ଷମା ମାଗିବି କି? ଆମ ଭିତରେ ସେମିତିଟା ତିଆରି ହୁଏ। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ବି ଭାବେ, ତାକୁ ଗୋଟେ ଯାଇକି କ୍ଷମା ମାଗୁଥିବି ମୁଁ। नो 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 नो, କ୍ଷମା ଦେବା, କ୍ଷମା ମାଗିବା ବିନା ଆମର ହୃଦୟ ଫ୍ରି ନାହିଁ, ଜାଣିଥାନ୍ତୁ। ଯଦି ସେଟା ଅଛି ଭିତରେ, କାହାକୁ ଘୃଣା କରିକି ଆମେ କେତେ କଣ କଲେ ମଧ୍ୟ, କେତେ ସେବା କରୁ, କେତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ, କେତେ ଆରାଧନା କରୁ, ଯଦି ଆମ ଭିତରେ କାହା ପ୍ରତି ଘୃଣାର ଭାବ ରହିଯାଇଛି, ପ୍ଲିଜ ଆଜି ଫୋନ କରିବି କୁହନ୍ତୁ, ଭାଇ ନହେଲେ ଭଉଣୀ, ନହେଲେ ମା, ନହେଲେ ବାପା, ମତେ କ୍ଷମା କରିଦେ ବୋଲିକି କହିବା ଦରକାର। ନହେଲେ ନରଘାତକ ବୋଲି ଲେଖା ଅଛି ବାଇବେଲରେ। ତେଣୁ ଏ ଭାଇ ପ୍ରତି ଏତେ ପ୍ରେମ ଥିଲା ଯେ ଯୀଶୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି, ଭାଇ ବାସି ଗଲାଣି, କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ କହିଲେ ତୁମ ଭାଇ ପୁଣି ଉଠିବ, ପୁନର୍ବାର ଉଠିବ। ପ୍ରଭୁ କହିଲେ, ମୁଁ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ଜୀବନ, ଯିଏ ମୋ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ଯଦ୍ୟପି ମରେ ତଥାପି ସେ ବଞ୍ଚିବ। ହେବଲ ମରିଗଲା ଜଗତରେ, କିନ୍ତୁ ସେଠି ବଞ୍ଚିକି ଥିଲା। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଜଗତରେ ବଞ୍ଚିବେ। ଯଦି ମରିଯାଆନ୍ତି, ଶରୀର ଏଠି ଚାଲି ରହିଯାଏ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଆଜୀବନ ବା ଅନନ୍ତ କାଳ ସେଠି ହିଁ ବଞ୍ଚିକି ରହିବେ। ତେଣୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନେ କେବେ ମରନ୍ତି ନାହିଁ, ସେମାନେ ପୁନର୍ବାର ଉଠନ୍ତି। ତେଣୁ ଲେଖା ଅଛି, ତୁମ ଭାଇ ଆଉ ଥରେ ବଞ୍ଚିବ। ଆପଣା ଭାଇ ମାନେ ଘୃଣା କରିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବାଇବେଲ କଥା ଲେଖାଯାଏ, ହିତୋପଦେଶ 18:24 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ଜଣେ ପ୍ରେମକାରୀ ଅଛନ୍ତି, ଯେ ଭାଇ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ନିକଟରେ ଲାଗି ରୁହନ୍ତି। ପଢନ୍ତୁ, ଟିକେ ପଢନ୍ତୁ। ହାଲେଲୁୟା। ଯେଉଁ ଲୋକ ସିଦ୍ଧ ଭାବରେ ଚାଲେ ସେ ରକ୍ଷା ପାଏ। 18:24 ହିତୋପଦେଶ 18:24। ସେ ଅନେକ ମିତ୍ର କରେ, ସେ ଆପଣା ବିନାଶ ନିମନ୍ତେ ତାହା କରେ। ମାତ୍ର ଜଣେ ପ୍ରେମକାରୀ ଅଛନ୍ତି, ଯେ ଭାଇ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ନିକଟ ଲାଗି ରହନ୍ତି। ଓ ଭାଇ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ନିକଟରେ ଲାଗି ରହିବା ଜଣେ ପ୍ରେମକାରୀ ଅଛନ୍ତି, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ। ଯେ ଅନେକ ମିତ୍ର କରେ, ସେ ଆପଣା ବିନାଶ ନିମନ୍ତେ କରେ। କିଏ ସେ ମିତ୍ର ମାନେ, କିଏ କେତେ ପ୍ରକାର ଗାଇଡେନ୍ସ କରିବେ ତାକୁ, କିଏ କେତେ ପ୍ରକାର ଗାଇଡରେ ନେଇଯିବେ, ଭୁଲେଇ ଦେବେ ମନ। କିନ୍ତୁ ଜଣେ ପ୍ରେମକାରୀ ଅଛନ୍ତି, ଯେ ଭାଇ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି ଆଉ ନିକଟରେ ଲାଗି ରୁହନ୍ତି। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଆମର ଭାଇମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରୁ, କ୍ଷମା ଦେଇଦଉ, ସେମାନଙ୍କୁ ନିଜର କରିଦଉ। କାରଣ ଗୋଟେ ଦିନ ସେମାନେ ଉଠିବାର ଆମେ ଦେଖିବା। ଏଇଟା ଲେଖା ଅଛି, ତୁମ ଭାଇ ପୁଣି ଉଠିବ, ଆଉ ଥରେ ଉଠିବ। ସେ ମରିଯାଇଛି ବୋଲି ଭାବୁଛ ନା, ପୁନର୍ବାର ଉଠିବ। ଆମର ଆଶାର ବାହାରେ ପ୍ରଭୁ ଉଠେଇବେ। ଆମର ସମ୍ମୁଖରେ ଆମେ ଭାଇ ମାନଙ୍କୁ, ଆମର ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କୁ, ଆମର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଉଠେଇବେ। ଆମେ ଭାବୁଛୁ ସେମାନେ ମରିଗଲେ, ଆଉ ଉଠିବେ ନାହିଁ। ଜଗତ ଭାବୁଥିବ, ହଁ ଗଲା। ଏଦିନ ଲାଜାରର କଥା ସମସ୍ତେ କହିଲେ ଗଲା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଆସି ଆଉ ଥରେ ଉଠେଇଲେ, କାରଣ ତାଙ୍କ ଠାରେ ଜୀବନ ଅଛି। ସେ କହିଲେ ମାତ୍ର ଜୀବନ ପାଇଲା। ସେ କେବଳ ଗୋଟେ ୱାର୍ଡ, ଲାଜାର ବାହାରି ଆସ, ଏତିକି ଯଥେଷ୍ଟ। ସେ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦରେ ଏତେ ପାୱାର ଥିଲା। ଲାଜାର କିଡନୀ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିବ, ବ୍ରେନ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିବ, ହାର୍ଟ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିବ, ତାର ଲଙ୍ଗସ ଫଙ୍କସନ ହେଇଥିବ, ତାର ସବୁ ଆଉ ଥରେ ନୂଆରେ ଫଙ୍କସନ ହେଇଥିବ।
कौन पाई से वाक्य जीवन अच्छी प्रभु जीशु मुखर वाक्य जीवन अच्छी से कहिले जीवित हुंती लोक माने उठंती तेणु प्रभु निकट में कहती कौन ना तुम भाई आउ थे उठिबो तुम भाई आउ थे आज आम परस्पर कहवा दरकार तुम भाई आउ थे उठिबो कारण से वाक्य जीवन अच्छी से वाक्य शक्ति अच्छी से वाक्य उद्धार अच्छी आश्चर्य से वाक्य गोटे अस्थि कथा मु आपण मानकु कहबी जो अस्थि की सुखी जाइथिला जेबे जीशुंको मुखरे एते पावर अच्छी जे ग्रहण करे ना तार अस्थि रे भी मजी जाए ताहा ठीक मते पढ़ी साहाय्य करिवे कि हालेलुया द्वितीय राजावली 13 अध्याय 20-21 पद पढ़ंतु 20-21 प्रेज द लॉर्ड ओ द्वितीय राजावली पुस्तक 13 अध्याय 20-21 ଅନନ୍ତର ଏଲିସା ମରନ୍ତେ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ଖବର ଦେଲେ ସେତେବେଳେ ମନସ୍କାରୀ ଦଳ ବର୍ଷର ଆରମ୍ଭରେ ଦେଶ ଆକ୍ରମଣ କଲେ ସେ ସମୟ ଲୋକମାନେ ଜଣେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଖବର ଦେବା ବେଳେ ଏପରି ଘଟିଲା ଯେ ଦେଖ ସେମାନେ ଏକ ଲୁଟକାରୀ ଦଳକୁ ଦୂରରୁ ଦେଖିଲେ ତହିଁରେ ସେମାନେ ସେହି ମନୁଷ୍ୟକୁ ଏଲିସାଙ୍କର କବରରେ ପକାଇ ଦିଅନ୍ତେ ସେ ମନୁଷ୍ୟ ଏଲିସାଙ୍କର ଅସ୍ଥି ସ୍ପର୍ଶ କରିବା ମାତ୍ରେ ସଜୀବ ଆପଣ ଚରଣରେ ଠିଆ ହେଲା। आमेन हालेलुया कौन है जे देखंतु एलिसा रो अस्थि रे एते पावर अछि कारण एलिसा जने भविष्यत वक्ता ईश्वर को वाक्य रे पूर्ण आउ से जगत रु चाली गला परे मध्य से हाड़ रे से पावर अछि से अभिषेक अच्छी ईश्वर को वाक्य जा भितर अच्छी जने प्रॉफिट जने भविष्यत वक्ता भितर ईश्वर को वाक्य थाए अर्थात ईश्वर को आत्मा थाए आउ से आत्मा कौन करिवो गोटे दिन उठेबो बोली लेखा अछि गोटे दिन ए मत शरीर को सजीव करिवो बोली लेखा अछि एलिसाଙ୍କର शरीर रे से पावर थिला से सुखी थिबा अस्थि भितर पावर थिला अभिषेक थिला जीवन थिला आउ से जीवन एमती करिछि देखंतु जे जने लोक को नेकी कोन कले कबर देला बेले लुटकारी द्रव्य मान लुटकारी गोटे दल को देखिले से अटैक करिया पे आसुथिले से टाइम रे ए पुओ को बा ए व्यक्ति को कबर देनांती माने से एलिसार कबर रे फिंगी देले बोली लेखा अछि पकेई देले बोली लेखा अछि आउ कोन हैला ना सेही व्यक्तिर शरीर से एलिसाଙ୍କର अस्थि रे बाजिला सुखी जाय ना शरीर माने से अस्थि कोन हो जाय माने किछि नाइ सुखी जायतिबा अस्थि सेठी ब्लड नाइ शरीर रे किछि माने शरीर नाइ सेठी मांस नाइ सेमती अवस्था रे पड़िथिबा गोटे शव को शव बाजिला किंतु आमे देखिले शव बोली भाबी पारू एलिसार शव किंतु सेठी कोन थिला जीवन थिला से शव रे जीवन थिला ईश्वरको वाक्य थिला ईश्वरको सामर्थ्य थिला तेणु बाजिबा क्षणी एबे मध्य जदि आमे जीवन पाइछु ना हमको बाजिबा क्षणी लोक माने बंचिबे आमर सहभागिता को आसीबा क्षणी लोक माने उद्धार हेबे आम मुखरु बाहरिबा वाक्य सुनिबा क्षणी आश्चर्य कर्म घटिबो जदि जीवन अछि आम भितरे तेबे आश्चर्य कर्म घटिला देखंतु तेबे प्रभु कहंती कोन तुम भाई आउ थरे उठिबो पुनर्बार उठिबो पुणी उठिबो मरी जीवन आइ से जदि बा मरी जाइछि आउ थरे उठिबो ए जगत रे प्रभु ताको उठेबे तांकर महिमा गौरव तांको द्वारा प्रकाशित करिवे दाऊद से दिन कहले मु भयंकर गर्त रे पड़ी जाइथिली आ ठीक पढ़िबे कि गीत संहिता 40 अध्याय 1 2 3 ठीक पढ़न जीसस हौनी सदा प्रभु आयुब को उत्तर करी कहिले दशा दिन देशी लोक की सर्वशक्ति मानक सहित विवाद करिवो गीत संहिता भणी गीत संहिता ମୁଁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅପେକ୍ଷା କଲି ପୁଣି ସେ ମନୋଯୋଗ କରି ମୋହର କାକୁର୍ତ୍ତି ଶୁଣିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ମତେ ଭୟଙ୍କର ଗର୍ତ୍ତରୁ ଓ ଦହଲା କାଦରୁ ଉଠାଇ ଆଣିଲେ।
ପଢନ୍ତୁ ଓ ତଳକୁ ପଢି ତୈଳି ଯାଆନ୍ତୁ। ଉପରେ ତୈଳ ଉପରେ ମୋହର ଚରଣ ରଖିଲେ ପଥର ପାଦ ପାଦଗତି ଦୃଢ କଲେ। ପ୍ରେସ୍ ଦ ଲର୍ଡ। କ୍ଷମା କରିଦେବେ। ତାପରେ ଆଉ ତଳେ ଅଛି ପଢନ୍ତୁ। ହଁ ପୁଣି ସେ ମୋ ମୁଖରେ ଆପଣା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସାରେ ଏକ ନୂତନ ଗୀତ ଦେଇଅଛନ୍ତି। ଅନେକ ଏହା ଦେଖିବେ ଓ ଭୟ କରିବେ, ପୁଣି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ। ଆମେନ୍ ଆମେନ୍ ହାଲେଲୁୟା। ଘଟୁଛି କଣ ଦେଖନ୍ତୁ, କଣ ଘଟୁଛି? ସେ ଦୋହଲା କାଦରେ ପଡିଥିଲେ, ଭୟଙ୍କର ଗର୍ତ୍ତରେ ପଡିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ଅପେକ୍ଷାରେ ଥିଲେ। ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ଉଠେଇକି ନେଲେ, ଆଉ ଶୈଳରେ ତାଙ୍କର ଚରଣ ସ୍ଥାପନ କଲେ, ଆଉ ତାଙ୍କ ପାଦଗତି ଦୃଢ କଲେ, ଆଉ ତାଙ୍କ ମୁଖରେ ଗୋଟେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରଶଂସାର ଗୀତ ଦେଲେ ବୋଲି ଲେଖା ଅଛି। ଆଉ ସେ ଗୀତ ଶୁଣି ଲୋକେ କଣ କରିବେ? ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭୟ କରିବେ ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ। ସେ ଆତ୍ମାଙ୍କର ସ୍ୱର ଶୁଣିବେ ଲୋକମାନେ। ଗର୍ତ୍ତରୁ ଉଠେଇବା ପ୍ରଭୁ, ଲୋକେ ଭାବିଥିବେ ଗଲା, ଦାଉଦ ଗଲା। ଅନେକ ଲୋକ ଭାବନ୍ତି ଗଲା, ଦୀପକ ଗଲା, ଡଲି ଝିଅ ଗଲା ବୋଲି ଭାବନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ କଣ କରନ୍ତି? ସେ ଗର୍ତ୍ତରୁ ଉଠାନ୍ତି, ଆଉ ଥରେ ଉଠାଇଲେ। ଦୋହଲା କାଦୁଅ ମାନେ କିଏ ଗଲେ, ସେ ଯିଏ ଗଲା ସେ ଭିତରେ ରହିଯିବ, ତାକୁ ଉଠେଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ସେଠୁ ବି ବାହାର କରି ଆଣିଲେ। ସେ ପୁଣି ଉଠାଇବେ, ପୁଣି ଉଠେଇବେ। ସେ ମସ୍ତକ ଉଠେଇବା କର୍ତ୍ତା, ଲଜ୍ଜାରେ ଅପମାନରେ ଯାହାର ମସ୍ତକ ନତ ହେଇଯାଇଛି, ଗୋଟେ ଦିନ ଗୌରବରେ ତାର ମସ୍ତକ ଉଠେଇବେ। ସେ ଗୋଟେ ଦିନ ସମ୍ମାନରେ ସେ ମସ୍ତକ ଉଠାଇବେ। ଦୋହଲା କାଦରେ ପଡିଗଲେ କିଏ ଉଠେଇ ପାରନ୍ତି ନାହିଁ। କେବଳ ଗୋଟେ ଯନ୍ତ୍ର ଦରକାର, ଉପରୁ ଗୋଟେ ଆସିବା ଦରକାର। ସେ ଭିତରକୁ ଯାଇକି ଉଠି ପାରିବେ ନାହିଁ, କାରଣ ଯେ ଗଲା ସେ ଦୋହଲା କାଦରେ ରହିଯିବ। ଗର୍ତ୍ତ ମଧ୍ୟ କିଏ ଯାଇ ଯିବା ବହୁତ କଷ୍ଟ। ଭୟଙ୍କର ଗର୍ତ୍ତରୁ ପ୍ରଭୁ ଦାଉଦକୁ ଉଠେଇଲେ, ତାପରେ ପ୍ରଶଂସାର ଗୋଟେ ଗୀତ ଦେଲେ। ଆମେ ଉପକାର ପାଇଲା ପରେ କି ପ୍ରଶଂସା, କି ଗୌରବ ଆମ ମୁଖରେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବାଟା ନାହିଁ ଆଉ। କିନ୍ତୁ ଦାଉଦଙ୍କ ଜୀବନରେ ପ୍ରଶଂସାର ଗୋଟେ ଗୀତ ଦେଲେ। ସେ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଲା ପରେ ପ୍ରଭୁ ତାର ମୁଖରେ ପ୍ରଶଂସାର ଗୀତ ଦେଲେ, ଯେ ଯୁଆଡେ ଗଲେ ସେ ଗୀତ ଗାଉଥିଲା। ଆଉ ମୋ ମୁଖରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରଶଂସାର ଗୋଟେ ଗୀତ ଦିଆ ହେଇଛି। ସେ ଗୀତ ଶୁଣି ଲୋକମାନେ ଭୟ କରିବେ ଆଉ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ। ଓହୋ, ଏମିତି ପରମେଶ୍ୱର କି, ଏମିତି ପରମେଶ୍ୱର କି, ଆର ପରମେଶ୍ୱର ଏମିତି କି। ଲୋକେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ। ଆମ ମୁଖରେ ସେ ଗୀତ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମାଗିବା, ପ୍ରଭୁ ତୁମ ପ୍ରଶଂସାର ଗୀତ ମୋର ମୁଖରେ ଦିଅ, ମୋର ଅନ୍ତରେ ଦିଅ, ଉଛୁଳି ଯାଉ ସବୁବେଳେ, ମୋର ଭିତରେ ଉଛୁଳି ଯାଉ, ମୋର ବାହାରେ ମଧ୍ୟ ଉଛୁଳି ଯାଉ। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମାଗିବା ସେ ଗୀତ। ତେବେ ଲେଖା ଅଛି ଯେ ସେ ଗର୍ତ୍ତରୁ ଉଠାଇଲେ ତାଙ୍କୁ। ତେଣୁ ତୁମ ଭାଇ ଆଉ ଥରେ ଉଠିବ, ତୁମ ସ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ଥରେ ଉଠିବ, ତୁମ ଝିଅ ଆଉ ଥରେ ଉଠିବ, ତୁମ ସ୍ୱାମୀ ଆଉ ଥରେ ଉଠିବ, ତୁମ ପୁଅ ଆଉ ଥରେ ଉଠିବ। ପୁନର୍ବାର ସେମାନେ ଉଠିବେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଭାବବାଣୀ ଅଟେ। ଏ ସବୁ ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଭାବବାଣୀ ଅଟେ, ପ୍ରଫେସି ଅଟେ। ପ୍ରଭୁ ଆମ କହନ୍ତି ତୁମ ଭାଇ ଆଉ ଥରେ ଉଠିବ। ସେଦିନ ଧାର୍ମିକର କଥା ଲେଖା, ଧାର୍ମିକ 7 ଥର ପଡିଲେ ହିଁ ଆଉ ଥରେ ଉଠିବ ବୋଲି ଲେଖାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଉଠିବ ନାହିଁ, ଉଠେ। ତାପରେ ଲେଖା ଅଛି କିନ୍ତୁ ଦୁଷ୍ଟ ପଡିଗଲେ ଉଠି ପାରିବ ନାହିଁ। ଧାର୍ମିକ ପଡିଲେ ଉଠେ, ଅନୁତାପ କରିକି ଉଠି ପଡେ, ଆଉ ପାପ ପାଇଁ ଖେଦ କ୍ରନ୍ଦନ କରି ଉଠି ପଡେ ସେ। କାରଣ ସେ ଜାଣିଛି ମୋର ପରମେଶ୍ୱର ସତ୍ୟ, ସେ ପବିତ୍ର, ମୋର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବିନା ମୁଁ କିଛି ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଉଠିଯାଏ ସେ। ସେଦିନ ଚେତନା ପାଇ ସେ ଉଠି ଗଲା ବୋଲି ଲେଖା ଅଛି। କିଏ ନା ଅପବ୍ୟ ପୁତ୍ର ଚେତନା ପାଇଲା, ଆଉ ବାପା ପାଖକୁ ପଳେଇଲା ଉଠିକି। ମୁଁ ଏବେ ଉଠି ଯିବି ବୋଲି କହିଲା, ଆଉ ମୋର ବାପା ପାଖକୁ ପଳେଇବି। ପୁନର୍ବାର ଉଠିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା। ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ଆଉ ଥରେ ତୁମ ଭାଇ ଉଠିବ। ଗୋଟେ ଭୟଙ୍କର କଥା ଲେଖା ଅଛି। ଜିଜିକଲକୁ ନେଇକି ଗଲେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆତ୍ମା, ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ ଉପତ୍ୟକା ଦେଖରେ ଲେଖା ଅଛି। ସେ ଉପତ୍ୟକାରେ କଣ ଥିଲା ନା ଅସ୍ଥିରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା ବୋଲି ଲେଖା।
से अस्थि अतिशय शुष्क बोली लिखा जाए सुखी जाइछि से अस्थि रे रस नाई तेज नाई शरीर नाई शिरा नाई प्रशिरा नाई ब्लड नाई जीवन नाई सबु सबु सुखी जाइतिबा अस्थिर उपत्यका देखेले तंको तापर तंको कहला मनुष्य पुत्र ए माने की बंची पारंती से तंको कहले प्रभु मु जाने ना आपण जानंती तापर गोटे भवानी रो वाक्य तंको दियाला एक कथा तुमे प्रचार करो को मान को ऊपर ना सुखितिबा अस्थि मान को ऊपर आ प्रचार कले कोन ना तुमे पुनर्बार जीवित हेबो पुनर्बार ठिया हेबो एक कथा प्रचार करा गला तापर लेखा अछि आ परमेश्वर तांको कहिले जे तुमे वायु देश रे प्राण वायु आसी प्रवेश करिबा पई प्रचार करो ईश्वरଙ୍କ वाक्ୟରେ ଏତେ ପାୱାର ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ପାଇଥିବା ଭାବବାଦୀର ମୁଖରେ ଏତେ ଶକ୍ତି ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ପ୍ରଚାର କଲେ ପ୍ରାଣବାୟୁ ଆସି ସବୁ ଶୁଷ୍କ ଅସ୍ଥି ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ ଆଉ ସେମାନେ ଛିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହେଇକି ପଡିଥିଲେ पुनर्बार जो अस्थि रे जो माने अस्थि लागिबा कथा संयुक्त हेबा कथा पुनर्बार संयुक्त हेला एकत्र ही गले से माने आउ परस्पर एकत्र हेले आपण मानकर परिवार जबे छिन्न भिन्न हेछंती आज परमेश्वर चाहंती सब छिन्न भिन्न हेतिबा परिवार गोटे करिबा पई एकत्र करि देबा पई मिलेई देबा पई प्रभु चाहंती आपण माने जानथिबे जिजिकल 36 अध्याय रे कथा एहा परमेश्वर चाहंती अतिशय शुष्क हेथिले मध्य आउ थरे शिरा प्रशिरा देबा पई मांस देबा पई आउ थरे सजीव करिबा पई आउ थरे जीवन देबा पई आउ थरे ठिया करिबा पई चाहंती इस्राएल को माने भाबिले कोन भाबिले टिके बाहर करी मते पढी साहाय्य करिवे जिजिकल पुस्तक 36 अध्याय रो हालेलुया प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 10 पद पढ़ंतु 10 11 तो से मते जेपरि आज्ञा कले तो अनुसारे म भविष्यत वाक्य प्रचार करन्ते प्राणवायु सेमानको मध्य को आसिला आउ से माने जीवित हेले ओ अतिशय महती सेना होई आपण आपण चरण रे ठिया हेले आमेन हालेलुया तापर 11 पद ठीक पढ़ंतु तेबे से मते कहिले ए मनुष्य संतान एही अस्थि सकल समुदाय इस्राएल वंश अटंती देखो देखो से माने कहंती आम मानकर अस्थि सब शुष्क होई अछि आम मानकर भरोसा नष्ट होई अछि आमे माने संपूर्ण रूपे उच्छिन्न होई अछु 12 पद टी पढ़ंतु 12 पद ती पय भविष्यत वाक्य प्रचार करी से मानको कुह प्रभु सदा प्रभु एई कथा कहंती हे आंबर लोके देखो आम्भे तुम मानको कबर मुक्त करिबा ओ तुम मानकर कबर रु बाहर कराइबा आउ तुम मानको इस्राएल देश को आनिबा निबा आमेन हालेलुया कबर ए माने कहले आमे सुखी जाइछु बोली कहले आमे अतिशय शुष्क हेइछु बोली कहले किंतु परमेश्वर कहउछंती कोन ना तुमे कोन करो भाववाणी करो तुमको आमे जहा कहिछु तहा कुह जे पुनर्बार आमे तुमको कोन करिबा ना कबर मुक्त करिबा इस्राएल कहउछंती कोन बोली कहउछंती एथि पई भविष्यत वक्ता प्रचार करि समान को हे कुह प्रभु सदाप्रभु कथा कहंती हे आम्भर लोके देखो आम्भे तुमानकर कबर मुक्त करिबा ओ तुमानको कबर रु बाहर कराइबा आउ तुमानको इस्राएल देश को आनिबा तुमे कबर रे रहिबो नाय पुनर्बार उठिबो कबर तुमको घोड़े रखी पारिबो नाय परमेश्वर आउ थरे उठाइबे जो आत्मा प्रभु जीशु ठारे थिला से आत्मा जबे तुमाने पाई अछ बाइबल लिखा अछि तुमको जेम परमेश्वर जेमती प्रभु जीशु को उठाइले मृत्यु उठाइले सेमती तुमको मध्य उठाइबे ए मत शरीर को सजीव करिवे ईश्वर को वाक्य प्रूफ दिए ईश्वर को वाक्य प्रमाण दिए जे तुमको मध्य से सेमती उठाइबे अनेक लोक शुष्क हो जाइछ बोली भाबुछु ना अनेक लोकर जीवन निराश हो जाइछ ना अनेक लोक उठी पारिबु ना बोली भाबुछु ना मु गली बोली भाबुछु ना किंतु परमेश्वर कहंती कोन पुनर्बार आमे तुमको उठाइबा से सबु सुखितिबा अस्थि रे आउ थरे रस देबा आउ थरे शिरा प्रशिरा देबा आउ थरे तेज देबा आउ तुमको आमे पुनर्बार उठाइबा ए दिन जहा कहिले भौणी को मार्था को कहिले
मरियम को कहले तुम भाई आउ थे पुणी उठिब। ठीक सेमती जितेबाला प्रभु जाइकी कबर पाखरे ठिया हेले मशाणी डाकी आनिबा परमेश्वर को आम सेवा करुचु। मशाणी रे मृत होइतिबा 4 दिन मढ़ बासी मढ़ को से उठाइले परमेश्वर को मुखर से वाक्य रे शक्ति अच्छी। तेणु प्रभु कहते पुनर्बार में तुमको उठाइबा, तुम भाई को उठेबा, तुम परिवार को आउथरे उठेबा। प्रभु मान को आशीर्वाद करंतु। से अस्थि से सुखी जाइतिबा हाड़ जमती महती सेना ही उठिला। आउ से माने भाबुथिले आमे शुष्क ही गलु, आमर अस्थि सुखी गला, आम ठार बल नाई, आमे उठी पारिबु नाई, आमे चली पारिबु नाई, आमे सेवा करि पारिबु नाई, आमे प्रभु सहित जीवन काटी पारिबु नाई, आमर जीवन सुस्थता फेरिबो नाई, आमे एमती ही आमर समय बितेई देबु। किंतु प्रभु कहउछंती डोंट वरी, किछि व्यस्त हो नाई, कारण मु पुनरुत्थान जीवन मु तुमानकु जीवन देई पारे, आ पुनरुत्थान पर मध्य जीवन देई पारे। तुम संगरे मु सदा काल रहिबी, तुमको पड़गले उठाइबी, पुनर्बार उठेबी। प्रभु मान प्रत्येक प्रचुर प्रचुर ए वाक्य दे आशीर्वाद करंतु। जेपरि से विधवार पुओ को आउ थरे उठाइले, विधवार पुत्र को आउ थरे उठाइले, कोकेई छुई करे उठाइले। गोटे बोली पुओ युवक मृत्यु हो जाइथिला, किंतु नाइन नगर देई परमेश्वर पुत्र प्रभु यीशु गले आउ देखा ही गला। हालेलुया। मृत्यु से तो जीवन रो साक्षात हो गला, मृत्यु सहित जीवन देखा ही गला। मृत्यु भावुला युवक को नहीं जीवी बोली भावुला। से माने पोती देबा पय अर्थात कबर देबा पय नहीं जाउथिले मशाणी को। आउ से ठीक टाइम रे प्रभु यीशु ठिया हेले से युवकर मुह रे, से मृत्यु सम्मुख रे मृत्यु डरी गला। आउ जतबेले स्पर्श कले युवकर कोकेई को, से क्षणी युवक कहिले युवक मु तते कहूची उठ, मु तते कहूची उठ। तांको वाक्यर आमर जीवन रे मृत अवस्था को प्रभु बदलेबे, आउ से जीवन प्रदान करिवे। तुमर भाई आउ थरे उठिबो, पुणी बंचिबो, पुणी ठिया हेबो, पुणी प्रभुଙ୍କ ପାଇଁ जीवन काटिबो, पुणी सुस्थता फेरी आसीबो, पुणी तुमर संतान माने शांति प्राप्त हेबे, पुणी तुमे अधिकार प्राप्त हेबो, पुणी तुमे संपूर्ण बल पाइबो, पुणी पुणी से उठाइबे। कारण प्रभु कहते आमे तुमको केबे छाड़ीबा नाई, केबे परित्याग करिबा नाई, केबे छाड़ीबा नाई। आपनार हो शिशु को स्तन्य देउतिबा शिशु को माँ पासुरी पारे, किंतु प्रभु कहती कण ना आमे पासुरीबा नाई, आमे तुमको केबे भूलिबा नाई। प्रभु मानको एसो वाक्य दे प्रचुर आशीर्वाद करंतु। आमेन आमेन।